this is your business. How you build it, Anda membangunnya seperti apa, itu adalah terserah Anda. How big it want to be, itu juga tergantung dari Anda mau membangunnya seperti apa. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, ini pertanyaan pop-up aja sendiri. Kan di Amerika itu infrastrukturnya udah sangat canggih, Pak. Ya, dan Bu Ina. Beda dengan di Indonesia nih, pasti ada pertanyaannya seperti itu nih. Kita gimana tuh? Memang benar gitu bahwa di Amerika kan semuanya mudah, lebih dimudahkan Pak daripada di Indonesia. Di Indonesia semuanya open listing Pak, jarang yang mau exclusive listing. Terus buyer and sellernya kadang-kadang bisa lari-lari nih istilahnya, ada yang udah seller udah tanda tangan agreement aja masih mau berkelit, nggak mau bayar komisi. Nah, gimana? Apakah situasi itu Anda hadapi juga di Amerika Pak? Atau Bu Ina? Networking, kalau open listing, emang di sini kan nggak ada open listing. Ada juga yang namanya pocket listing. Pocket listing itu seperti open listing. Jadi kita harus tahu network kita. Jadi go to networking meetings, meet a lot of people. Kalau misalnya kalian punya let's say open listing, terus karena database kalian ini banyak gitu kan, jadi kan bisa tahu gitu, kita bisa advertise this open listing ini ke network kalian sendiri gitu loh. Nah itu kan chance-nya untuk represent both buyer and seller tuh lebih besar. Nah gimana caranya untuk build up your database by attending meetings, going to networking and all that. Oke. Itu salah satunya, karena kalau misalnya like I said tadi from the beginning, people will do business with you because they know you, they trust you, and they like you. Ya kan? If you already have your own network, you already have your own database, and then blast out the listing that you have itu to your database, kan most likely you will get the buyer from your own database sendiri gitu loh. Right? Betul. So I don't think that's Yeah. Competition is always there. Like I'm not afraid of competition. Like there's a lot of a big agent in Beverly Hills too. But people will work with you. Like I said, they like you, they trust you, and then they know you. If they don't know you, they're not going to do business with you. Yeah. So build up your database. Okay. Tapi sebetulnya sih jawabannya ya, we have to go back to the fundamentals of being real estate agent. Yes. Fundamental kita itu apa sebagai real estate agent? The system is the system. Kalau di sana sistemnya whatever you have, the system di sana. Yeah. Tapi kenapa kok di sana ada agent yang mega agent? Kenapa di sana ada agent yang very successful? Yeah. Bedanya apa? Di Amerika juga banyak. Di Amerika ini 85% agent baru nggak akan make it the first year. Especially di Indiana ya, saya nggak tahu kalau di California ya. 85% agent baru nggak akan make it. Ya. Jadi fundamentals-nya itu yang kita mesti punya dari pertamanya ya. Ya. Jadi kalau tadi pertanyaan saya adalah infrastrukturnya seperti apa, maka jawaban dari Bu Ina, competition selalu ada ya. Jadi istilahnya di sana yang setahu saya mendapatkan listing itu jauh lebih berat karena kenapa? Agentnya pinter-pinter semua. Ya. Betul ya, Bu Ina, Pak Henry? Karena pendidikannya ada. Jadi untuk mendapatkan license sebagai real estate agent mereka ada examnya. Examnya nggak cuma satu, mereka exam dari dari asosiasi dan kemudian dari state kalau nggak salah ya, Bu Ina ya. Yeah. Ya, jadi California ada sendiri, di Indiana ada sendiri. Nah di tempat kita masih agak longgar, meskipun sekarang sudah mulai ada yang namanya lisensi dari kompetensi. Jadi itu sudah harus ada. Yang kedua, menurut Pak Henry, mau nggak mau Anda harus punya fundamental sebagai seorang real estate agent. Apa itu? Pengetahuan dasar. Listing seperti apa, kemudian Anda harus tahu pricing itu ngapain aja, apa yang harus dinilai dari pricing itu. Kemudian juga cara memasarkannya seperti apa, etika bisnisnya seperti apa. Jadi perbedaan itu ada. Jadi mereka sulit untuk mendapatkan listing dan mereka harus listingnya itu eksklusif. Sedangkan kita kemungkinan mendapatkan listing gampang sekali. Ya, semua orang bisa.
So nice, that's good. Ya, jadi istilahnya mendapatkan listing, tapi open semua. Open semua. So, berarti kalau semuanya open, listing gampang, then it's all about you, right? How to sell it to find the buyer. Yeah, can you do the job or not? Yeah. Karena listing is a king, you know. Being a listing agent, being a seller agent, itu tuh being an employer. Yes. Meaning you have the product, you know. Kamu yang ngatur buyer agent. Kayak misalnya saya juga suka jadi listing agent is like, you know, is really awesome gitu. Karena apa? Buyer agent will request to you, will come to you, hey, can I show your property? And you manage your own time because you handling your listing. You know, you are the employer. So you want to be employer, you don't want to be employee. Okay? Betul. That's very good, Linda. Kalau gampang sekali jadi listing, what Henry said is really true. How are you gonna sell that listing? Dan in overall untuk bisnis real estate agent ini yang paling bagus, kalau 75% dari bisnis kita sebagai listing, 25% sebagai on the buyer. Karena kalau kita sebagai buyer side itu aduh setengah mati. Minta ampun. Nunjukin rumah 20 biji belum tentu dia suka. Tapi kalau kita punya listing is the king. We have the listing, let somebody else sell it. Kan if you have the listing, you already get the commission. Gitu loh. Jadi kalau open listing kayak di Indonesia bisa sebagai dual agency, jangan serakah. Jangan mau jadi agentnya listing, seller jangan jadi agentnya buyer. It's a lot of work. You focus on the listing. Yes. Grow your listing. That's good advice. Thank you. Okay.